ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅସରପାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ବିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେବେ ମରିବେନି। ଦେଖିଲେ ତ, ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିରତି ନେଲେ। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଏମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଲୁଚିଗଲେ, ଆଉ ଆସିବେନି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିଲେଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକରି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ କର। କେଉଁ ସ୍କୁଲ? ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ? ନା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ କର। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ହାଲତ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ये राजस्थान के बाड़मेर की है। यहाँ बच्चे क्लासरूम में नहीं एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। ଆମେ ଯେତେବେଳେ OTVରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲର ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଅସରପାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ? ଭାରତବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଇବୁ। ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଜସ୍ଥାନର ପିଲା, ସେ ଅସରପାମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଲିଡର। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ରାମପୁରାର କନୱାରପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଗୁହାଳରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଅସରପାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବେ। ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, ମାରଧର କଲେ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। ଏଇ କଥା ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଜାଣିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଅସରପାମାନେ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଙ୍କ ହାତରେ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବୁ? ଗୋଟେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଲେ। କହିଲେ ଯେ ବିନା ପରମିସନରେ କୌଣସି ଆଉଟସାଇଡର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେନି, ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତର୍କର ବିଷୟ ହେଲା। ଏଇ ତର୍କକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ଗୋଟେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 21A ଅଛି, ତାରି ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ସର୍ଟରେ ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ। ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କି ସୁବିଧା ମିଳିଲା? ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 8, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସିଏ କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ 3ଟା ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାମସା, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍। ଏଇ 3ଟା ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ପରେ ପରେ ଏଇ 3ଟାଙ୍କୁ ମର୍ଜ କରିଦିଆଲା, ଗୋଟେ କଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଣ୍ଡରରେ 3ଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳୁଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନମ୍ବର 1 ହେଲା ଆକ୍ସେସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ, ଏଇ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ପୋଷାକ ମିଳିବ, ଆଉ ବହି ମିଳିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏଇଟାକୁ କୁହାହେଲା ଆକ୍ସେସ୍, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନମ୍ବର 1। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନମ୍ବର 2 କ'ଣ? ଇକ୍ୱିଟି। ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏମିତି ରହିବ ଯେଉଁଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଏଇ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ସକ୍ଷମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏ ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଟି, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନମ୍ବର 3 କ'ଣ? କ୍ୱାଲିଟି। 30 ଜଣ ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହିବ। ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେଇଟା ଗୁଡ୍ ଏବଂ ସେଫ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ମିଳୁଥିବ। ଆଉ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ହାଇଜେନିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଥିବ। ଏତେ ଯଦି ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଲା, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଦିଅ ନା ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଦିଅ?
सी एतिकी बेसिक बा मिनिमम फैसिलिटी तो रहिबा दरकार गोटे स्कूल रे किंतु अछि केमती जानिबे एटा सब थियोरी एटा सब सरकारी पॉलिसी अछि ना नहीं से गोटे सोशल ऑडिट व्यवस्था मध्य रहिला तामाने जो पिला माने पढ़ुचन तांका बापा माँ माने चाहिए जाइए स्कूल रे देखि परिबे किंबा स्कूल मैनेजमेंट चाहिए कमिटी चाहिए मध्य जाइए देखि परिबो किछि किछि राज्य रे मध्य डायरेक्टरेट ऑफ सोशल ऑडिट करागला से माने चाहिए बाहर संस्था द्वारा मध्य एई व्यवस्थार ऑडिट करई परिबे किंतु सरकारी स्कूल रे जो पिला माने पढ़ुचंती तांकर स्टैंडर्ड कोन आपण जानंती तांको बापा माँ मानकर स्टैंडर्ड कोन ता भी आपण जानंती राति पाइले अन्न चिंता तांकर चमत्कार तेणु रोजगार पाई से माने बाहरी जाती तेणु सोशल ऑडिट कौन से माने कौन बुझंती जदि असरपा माने चाहिए जे आमे जीवु सोशल ऑडिट करिबा पाई ताले भूल कोठी रहिला तांको डरुची किए किए डरुची जानिबा को चाहुचंती किछि टीचर जो माने रेगुलारली स्कूल को आसंती नहीं डेरी रे आसंती पाठ पढ़ाती नहीं रील बनाती फर्जरी सर्टिफिकेट रे चाकरी करुचंती विभिन्न प्रकार अपराध रे लिप्त अछंती से माने डरंती जो माने मध्याह्न भोजन को चलाउचंती चोरी करुचंती डाली अंडा चाउल इत्यादि जो कंट्राक्टर चाउल जोगाउची अल्प दउची मिछ बिल करुची किछि शिक्षक जो माने सर्वशिक्षा अभियान ठारू समग्र शिक्षा पर्यंत विभिन्न अनुदान को हरिलुट करचंती से माने डरंती आउ के डरंती जो प्राइवेट स्कूल रो मालिक माने आपण माने प्रश्न पचारिबे अरे कौन मुंड खराब ना कौन प्राइवेट स्कूल मालिक माने काहे डरिबे जदि सरकारी स्कूल रो कंडीशन भल ही गला ताहले आउ ये पिला माने कोन प्राइवेट स्कूल को जिबे पढ़िबा पई तेणु तांको बेपार घाटा हबो ना तेणु से माने चाहते जे सरकारी स्कूल रो कंडीशन भल हो बोली तेणु से माने डरंती आउ के डरंती एटा गेस करंतु कहिबी आपण मते रागिबे किंतु मु कहिबी जो माने सब धर्मगुरु जो माने सब प्रवचक जो माने सब पाखंडी पाद्री मुला पूजारी यही माने डरंती एमानकर स्टैंडर्ड केते मैट्रिक फेल से माने केबे चाहंतिनी जे एई जो सरकारी विद्यालय रे पढ़ुतबा पिला माने विज्ञान पढ़ंतु गणित पढ़ंतु इंग्लिश पढ़ंतु इंग्लिश रे कथावार्ता करंतु संविधान पढ़ंतु निज अधिकार कौन जानतु जदि विज्ञान पढ़िले इंग्लिश रे कथावार्ता कले संविधान रे तांका अधिकार जानिले प्रश्न पचारिबे ना प्रश्न पचारिले एई जो पाखंडी धर्मगुरु माने उत्तर दे परिबे ना तांको दुकान बंद हो जिवो तेणु से माने डरंती विकसित राष्ट्र मानकरे ए अवस्था नाही तांकर सेठी कौन सिस्टम अच्छे आम जानिबा स्विट्जरलैंड तांकर जो टोटल बजेट अच्छी से बजेट्र 16% से माने खर्च करुचंती एजुकेशन रे चाइना से खर्च करुचे 15% फिनलैंड से खर्च करुचे अराउंड 11 to 12% आउ भारत कौन 20% 30% ना गेस कले 2.6% इटा बजेट रखा है खर्च तो आठू आहरी कम तेणु शिक्षार जो क्वालिटीर मान केमिति बढ़िबो आपण चिंता करंतु जदि आम पिला माने महिषी गुहाल रे पढ़िबे ताले भारत कौन विश्वगुरु हब भारत मंगल ग्रह को मंगलयान पठेबा को चाहूँगी पठाऊ किंतु स्कूल रे जदि ये जो बालिका माने अछंती झियो पिला माने अछंती तांको पई जदि गोटे फंक्शनल हाइजेनिक टॉयलेट न दे पारले ताले आमर कौन विकसित भारत हब चिंता करंतु तो आपण को पिला माने हुए तो सरकारी स्कूल रे पढ़ु नाहांती किंतु जो माने सब सरकारी स्कूल रे पढ़ुचंती से माने कौन भारतर भविष्य नुहंती तेणु जदि असरपा माने चाहिए ए स्कूल परिदर्शन करिवे भूल कौन कले आपण कहतु
ଯେ ଏଇ ଅସରପାମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ କରିକିରି ତାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍କାର।